So welcome grade 8 students to our class this morning and I hope everyone nakalantaw na sa atong previous nga video and kabay pa kung tani nga na intindihan ang components of our geometry. So for our Bible verse of the week, from Psalm chapter 1 verse 6, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. This morning, we are going to tackle all about conditional statements. So sa conditional statements, involved na diri ang aton nga inductive reasoning, deductive reasoning, kag damo pa sa conditional statement. Involved na diyang inverse, converse, contrapositive, kag damo pa gid. First, ato na na-identify kung anong ginatawag nga statement. Diri sa aton niya sa math, may ara man na siya kaugalingon nga definition. Sa English, may ara man na siya kaugalingon nga definition. In mathematics, statement is a declarative sentence whose truth or falsity can be determined. Statement can either be true or false, but not both. Pwede lang siya nga true siya, pwede siya nga false, pero hindi ka magsiling nga trolls. Kay either true or false lang gid siya. For example, these are the following statements. It is raining today. Statement na siya. Another statement. If two angles are right, then they are equal. Another statement na. Sa mathematics, amo man ni siya, statement man ni siya. 2x times x minus 4 is equal to 2x minus 4x. Statement man na siya guys sa aton sa math. Pero sa English naman na hindi na siya matawag nga statement. Amo naman ni siya ang mga example nga hindi siya matawag statement. Who are you? May I borrow your book? Tomorrow. Hindi na sila masiling nga statement sa mathematics. Sa English, siguro pwede pa na siya matawag, pero sa aton sa math, hindi na siya matawag statement. So may araman kita ginatawag nga compound statement. Ang compound statement naman niya, from the word compound, both silingon sina, may joined together na siya sang simple statement naton. And they are formed through logical connectives. Aton ina siya i-identify kung ano na ang mga logical connectives naton. So diri na naton makita ang aton conjunction, disjunction, conditional, kag ang aton biconditional. Examples ng compound statement naton. If P and Q are statements, kung conjunction, gamitan siya naton sang connector nga and, kag ang may notation naton nga P kag may arrow sa babaw Q. Kung disjunction naman, gamitan mo siya connector nga or. Or sa notation naton P kag arrow down Q. Sa conditional naton, gamitan naton sang if P and Q are statements, ang isugpon mo da, if P and Q are statements, then, chichuchua. So, or P, Q, arrow to the right. Next, sa biconditional, if and only if. If and only if, palangga ya ka, tani ka muna. Galing kay wala ya kagin crash back. So amo na nga ang gusto mo hindi gid mapasa imo. Sa notation naton, this is represented by this notation. Makadto naman kita sa hypothesis and conclusion. In a conditional statement, the clause that follows if, ang ginasundan sang if ha, amo na ginatawag nga hypothesis. If palangga niya ka, example na, hypothesis. Kag ang clause that follows then is called conclusion. Ang conclusion din na, if palangga ya ka, then palangga mo man sa. If hindi ya ka crash, then laway ka. Amo na siya ang examples ng aton hypothesis kag conclusion. May ara man kita variations from conditional nga statements naton.
Amo to siya gihambal na ako, nga may tatlo kita. May ara kita, inverse, converse, and contrapositive sang aton conditional. Example, given a conditional. Amo ni conditional naton. If P, then Q. Kung ang conditional statement, ibalhin naton sa aton inverse. Ang inverse na is, if not P, then not Q. Ibalhin ta naman siya sa converse. Halin sa conditional nga if P, then Q. Kung ibalhin ta siya sa converse, sulion mo naman siya. If Q, then P. Halin sa converse, sulion mo naman siya, magwaya sina is the contrapositive. If not Q, then not P. Ang aton lang dira shortcut, guys. The inverse of conditional is inverse. The inverse of inverse is converse. The inverse of converse is contrapositive. Both silingon, ang suli sang conditional, inverse. Ang suli naman sang inverse, converse. Ang suli naman sang converse, contrapositive. Another example, if Johan goes to the bookstore, then he will buy a book. Sulion ta naman siya para maghimo siya nga inverse. If Johan does not go to the bookstore, then he will not buy a book. So ginsuli lang naton by putting does not kag will not. Ginsuli ta lang. Sulion ta naman ni siya, guys. So ang converse niya naman sina, if Johan buys a book, then he will go to the bookstore. So nakita ninyo, ginbaliskad ta lang. So i-inverse ta naman ang converse naton para makuha naton ang contrapositive. If he does not buy a book, then he will not go to the bookstore. So nakita ninyo nga suli sang aton conditional is inverse. Ang suli sang inverse is converse. Ang suli sang converse is contrapositive. Kag ang suli naman sang contrapositive naton, mabalik naman na siya sa conditional statement naton. Cycle lang na ang aton nga variation sang aton nga conditional statement. May ara kita ginatawag nga proving theorems. Theorems are conditionals that need to be proven. There are two methods of proving. Ginagamit ta usually ang mathematical reasoning nga inductive reasoning kag deductive reasoning. Magsiling kita inductive reasoning, amo naman ni siya, guys, nga halin kita sa specific pakadto sa general. In short, halin kita sa specific pakadto sa general nga statement. Or it involves arriving at a general statement from specific statements. Ang opposite niya naman sina is deductive reasoning. Halin ka sa general statement, gapakadto ka naman sa specific statement. In short, it involves arriving at a specific statement from general statement. Hatagan naton example. Halin sa inductive reasoning example. Diba ang halin dito ang ambal sa aton inductive, halin kita sa specific pakadto sa general. All grade 8 students eat ice cream. Alexa is a grade 8 student. Specific na siya. Therefore, Alexa eats ice cream. Kaya nga, grade 8 student siya, which is general na siya nato, specific naton nga grade 8 student si Alexa. Therefore, Alexa eats ice cream. Another, all boxers work out in the Wild Card Gym. Manny Pacquiao is a boxer. Therefore, Manny Pacquiao works out in the Wild Card Gym. Specific ni ang ginhambal nga Manny Pacquiao is a boxer. So sa general niya, si Manny Pacquiao works out in the Wild Card Gym. So that is an example of inductive. Halin kita sa general, nagpakadto kita sa specific. Example naman sa aton nga deductive. Halin naman kita ya sa specific,
makadto ng halin naman kita sa specific, makadto naman kita sa aton nga halin naman kita sa general gali, makadto kita sa specific. So pasensya gid. In short liwat ha, suliton ko lang. Ang inductive, halin kita sa specific, pakadto kita sa general. Sa deductive, halin kita na sa aton nga general statement, pakadto kita sa specific statement. Example for that. 1, 2, 3, 5, 8, 13. The next number is 21. So sa nakita ninyo, general ni siya guys, kay pattern. Ginhambal yang ang next is 21. So this is specific. Kaya sunod na diridayan nga aton nga sequence is 21. Another, yesterday it rained. Today, it is raining. So, tomorrow, it will rain. So, amo na siya mga examples ng aton deductive kag sa aton inductive. So, those are sa mga terms, terminologies, mga components kag concepts ng aton geometry kag sa aton conditional statement. So, amo lang ng aton klase sa sining adlaw, and I hope na intindihan since this is part sang aton final exam. So God bless everyone, and if you have questions and clarifications, feel free to message me para mahatagan dayon naton sang solusyon ang inyo problema. So God bless everyone, and see you sa aton video for our third quarter.